أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر not عليك البصر إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم فبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير أولم يروا إلى الطير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي سويا أفمن يمشي مكبا
अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तकीम कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्दि व इलैहि तुहशरून व यक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा, दोबारा पढ़ें, कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाहि व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन फलम्मा रअऊहु ज़ुल्फ़तन सीयत वजूहुल लज़ीना कफ़रू फ़क़ील हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु वमन मइय औ रहिमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम कुल हुवर रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमूना मन हुवा फी दलालिम मुबीन कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन अल्लाहु रब्बुल आलमीन। सूरतुल मुल्क ये थी और इसकी फजीलत ये है कि रोज़ाना रात को पढ़ने से, जैसे कि मगरिब की नमाज के बाद रात शुरू हो जाती है तो उसके बाद भी पढ़ सकते हैं और सारी रात भी पढ़ सकते हैं। तो इसकी फजीलत क्या है कि जो शख्स इसको पढ़ कर सोता है उसके अज़ाब कब्र उठ जाता है, उसको कब्र का अज़ाब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसकी आदत बनानी चाहिए, अपने से छोटों को बड़ों को ये सब को हमें सिखानी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।